हम निकल देंगे। बांग्लाয় বলুন, ঠিক আছে বাংলায় বলছি। हेलो गाइस, ये हम हैं, ये हमारा दोस्त है। हम अभी जा रहे हैं खाना खाने के। खाना खाने के? हाँ, खाना खाने के। ये हमारा स्टाइल में बोलते हैं हम। तो खाना खाने के बाद पता नहीं, खाना खाने के बाद हम निकल देंगे। বাংলায় বলুন, ঠিক আছে বাংলায় বলছি। আর আমরা হিন্দি মালা জানলি রে কাকু। কাকু আমরা খেতে যাচ্ছি। খেতে যাচ্ছি বুঝলি? একদম খিদিয়া পেয়েছে। তোমার খিদিয়া হয়েছে, কিন্তু ছেলেগুলো শোনে নাই তো লেট করছিল বুঝলি? হ্যাঁ দেখো, দেখো কি হয়েছে দেখো। বুঝলি দেখো, দেখো পুরো বং লুচ্চা বং মাথা লেগেছি। বুঙ্গা আমাদের ডিজে বুঙ্গা বাবা ভালো তো বুঝলে কাকু। কাকু সে যে মনে আছে, সে দেখা করতে গেছিলাম তোমার সাথে। তোমাকেই চাই আমার, বুঝলে তো সেইটিয়া। ये माणा এইখানে